Praise the Lord. Hallelujah. Live na sa partner. Salamat sa Dios. Hallelujah. Salamat sa panahon nga niya nasab kita sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Salamat kita sa Dios sa adlaw nga diin. Ania karon dinhi sa ato ang nahimutangan ang bulan sa pagpasalamat uban sa tibuok kalibutan. Amen. Dili lang ni para natong tanan pan sa di pa kita madto sa unahan mo greet sa partner sa atong mga minahal nga mga tigpaminawan, ang atong mga minahal nga mga kaigsuunan, ang atong mga kabataan, atong mga kaparyentihan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan ug sa tanan nga naa kanato. Bisan pa man sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Mobati usa kami kaninyo nga diya sa among mga pag-ampo nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang o nga nagapadayon kamo sa pag-uswag. Himsog ang inyong mga panglawas o himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Pasalamatan nato ang Ginoo nga diin gatagan pa kita niya og panahon aron kita makapadayon ining atong buluhaton nga gitagana kanato sa Dios sa matag karon ug unya. Usang among mga kalipay amo kining ipaabot kaninyo labi na ning atong mga kaigsuunan sa layo nga dapit ang atong mga kaigsuunan sa mga nagkalain-lain sa tibuok nga dapit sa kalibutan, atong mga OFWs nga mga kaigsuunan, ang atong mga mga kahigalaan, no? Tanan nga mga residente, mga immigrants, ang tanan nga naa sa ilang mga pagpaningkamot. Hallelujah. Ato kining hatagan og pagtagad diin mubati kita kanila partner. Salamat sa Ginoo nga ato gay pasalamatan ang Ginoo tungod kaninyo nagapadayon kita sa pagpamuhat pinaagi sa grasya sa Dios nga mao kini ang iyang tumong. Hallelujah. Sa tanan nga iyang mga katawhan, dili lang ni para sa usa dili kanamo kundi sa tibuok katawhan sa Dios sa tanang mga kanasuran. Hallelujah. Usa sa di pa kumadto sa unahan moingon kaw ninyong tanan maayong kaudtohon kabuntagon dinhi sa Amerika o kabuntagon na usab sa tibuok Asia, no? Sa atong mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga naa karon sa ilang mga tagsa-tagsa kanahimutangan sa Singapore, sa Japan, sa Korea, sa China, sa Taiwan, no, sa Cambodia, tanan nga mga mumumuo sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Sa tanang dapit, asa mong dapita sa Asia, sa Malaysia, no, asa mong dapita nga gipahimutang sa Dios labi na sa atong nasudnon nga Pilipinon, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nga among mga pag-ampo nga kamong tanan nga mobawi gayud pinaagi sa grasya sa Dios. Di kita makabawi kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Ug maayong kagabhion sa tibuok Europa, diya sa atong mga kaigsuunan, atong mga mamumuo diya sa kang Kristo, no? Itong mga kababainhan din ha, mga prayer warriors diya sa Germany, asang dapita mo gipahimutang sa Ginoo sa Europa. Salamat ta sa Ginoo. Hallelujah. Nga naa kamo sa pagkamainiton sa pagpangalagad sa Ginoo sa Italy, no? Natay daghang mga kaigsuunan usab diya nga naa sila sa pagpamati kanato. Isang paman nga di sila mo comment o di sila mo pakita sa ingnon ta screen apan nasayod kita nga ang Dios nakakita kanatong tanan kung kinsa kanato ang nagakugi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Katong nagakugi sa pagpamuhat. Hallelujah. Itang tanan hatagan gayud sa hustong panahon sa Dios sa ato ang bahin. Hallelujah. Ngadto sa tibuok Middle East, ato sa mga pag-ampo nga ang inyong mga kinabuhi ampingan sa Ginoo diyang dapita. Amen. Labi na sa atong mga OFWs nga naa sa Israel, no? Karon salamat tas Ginoo nga tagan gid mo sa Ginoo diya sa kahilom kay mao na giampo sa mga katawan sa Dios sa tibuok kalibutan nga magmalinawon unta ang nasod
kapinili sa Dios nga mao ang Israel. Amen. Galang sa atong mga kaigsunan sa Saudi Arabia, amo sa mga pag-ampo nga kamutanan, ampingan sa Dios. Labi na katong anaa sa na nagtrabaho sa mga panimalay, no? Mga inunta W. naningkamot sa ilang pagpanginabuhi para sa ilang mga pamilya. Hallelujah. Amen. Ug dire sa di pa kita mo adto sa unahan ay magkalimot sa pag-share nining atong Facebook live, no? Ato kini gayon i-share sa miaging Lunes, wala kita nakapasupot kay naami sa dalan, so lisod kaayo nga mag-live kita nga saba ang inunta sa Kianano. So anyway, ato kita sa ato ang partner, tanaw nato sad, paminaw nato unsay naasad sa iyang dughan. Hallelujah. Partner, imong panahon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kumusta ug maayong hapon sa tanan? Adlaw nga Huwebes, sa 23 sa atong bulan sa Nobyembre. Ug ganiya nasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan nga magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaiglaan, mga minahal namong katawan sa Dios. Kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, mag-ampo na kita. Amahan, ikaw ang among Diyos buhi. Gamahanan sa tanan nga Amen. nagbuhat sa yuta ug sa langit. Yes, Lord. Wala na ilaing Diyos kawas kanimo. Amahan. Amen. Amen. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao. Yes, Lord. Among Ginoong Kristo aron kanamo magluwas. Amahan, salamat. Salamat sa imong pag-uban kanamo, Lord, samtang kami nangandam pa paingon sa among buluhaton. Dihugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Praise the Hallelujah. Lord. Salamat sa Ginoo. So, bati sa ato ang mga kaigsuonan. Ubati sa misa among igsuon diya sa Pilipinas nga diya labing bantayan pasubo ngadto sa among usa ka igsuon nga si Dayna nitaliwan na ang iyang amahan. Ang Ginoong buhi gamhanan nga Dios magakomfort kaninyo mga kaigsuonan nga nagkuan karon sa inyong kasubanan. Ug mubati sa akong ngadto sa akong mga kaparentihan diya sa Cebu gyapon, no, sa labi na gyud sa atong yutang natawhan ang lungsod sa Karkar, gikan sa Ukanya ngadto sa Napo, Guadalupe, Dagang, Candagit o Baksi. Labi na gyud diya sa ato gyud sa Ukanya ang akong mga kaigsuonan diya, mga Canapi family, Sunsuna family. Daghan kay ko diya mga kaigsuon, daghang kaparentihan diya sa Karkar. Walay laing nasagol diya ang Canapi, kami ra gyud sa ngalan o sa gahom ni Kristo Jesus nga nasarit nun. Ug mabati sa ko nga to sa akong mga in-laws dito sa California, dito sa Upland, sa akong mother-in-law ug sa akong sister-in-law nga to sa akong mga kaigsuonan nga to, mga pagmangkon. Salamat ko sa Ginoo nga maayo tantanan og lawas. Amen. No, nga to sab sa San Francisco sa usan ako pagumangkon sila ni Wendy ug ni Alex araw-araw mayong udto ninyo diha kay udto pa man diha diron karon ang Ginoong Dios magapanalangin ta sad kaninyo. Amen. Ngadto sa ako ang saklan sa akong mother-in-law ang sister Rose Marie Dakanay maayong udto kaninyo diha ang igsuon labi na gyud ni Jan atong Ginoong Kristo mga panalangin jud kaninyo diya o ni Jan nga giayo na gyud niya sa kumpletong kaayuhan sa ngalan ug sa gahom ni Kristo Jesus nga nasarit nun. Amen. O mga
akon sang ibalik na to sa akong partner ang tanan kasi siya usab aduna siguro ikasulti sa ngalan ug sa gahom ni Kristo Jesus nga Nazareno. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. So ipakita mo ato sa unahan. Mugreet kita sa atong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. Amen. Asa mong dapita sa Ginoo. Happy Thanksgiving Day. Amen. Pasalamat kita sa Dios nga abot pa ta niining panahon na. Pero alang sa Biblia, matag adlaw kinahanglan nga magpasalamat kita sa Dios. Amen. Amen. Walay adlaw, minuto, segundo, oras nga di kita magpasalamat sa Dios. Kay mao kini ang kalipay sa Ginoo. Diya sa magpuyo sa atong mga pagpasalamat o pagdaig pagpasidungog sa iyang ngalan, sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Amen. Sumaadto na kita sa ato ang ingnon tatiman ining adlaw andam na ba usab ang atong mga basahon, ang inyong mga Biblia, ang inyong mga bulpin, ang inyong mga papel, ang inyong journal. Na diin kundi man kita maka-abli dayon sa atong mga Biblia, pwede na ninyong isulat og sa panahon nga naa kamo sa inyong pagpamalandong, inyo ka na mabasa pag-usab. Na diin sa bisan unsang orasa mapila man nakatuig sa inyong kinabuhi. Ug mo na inyong kanunay ngandumon ang pulong sa Dios nga mianhis kalibutan aron paghatag kanatong kapasayloan sa atong mga sala o pag-ayo sa atong mga balatian, di gayud kamo mahigaw, madili gayud kamo ingnon ta mga luya. Amen. Ay mao kini ang tambal sa atong mga samad, tambal kini sa atong mga problema, tambal kini sa atong panginahanglan, sa tanang gawi sa atong kinabuhi, sa tanang aspeto. Mao kini ang atong gikinahanglan. Amen. So mag-ampo na kita. Hallelujah. Praise God. Sao na sad ta, mag-ampo ta. Hallelujah. Amahan nga naa ka sa langit. Salamat o Dios sa panahon. Ngayong giandam ka namo nining adlaw ang imong mga mabulawanong mga pulong o Dios nga among pagkatunan. Panalangini kining tanan o Dios o gisulat sa among papan sa among mga dughan, diya sa among malimpatakan nga di kami mahikalimot nining tanan. Ngamo kini Ginoong ikabahin usab ngadto sa uban ug mahimo kining maayong impluwensya nga bisan asa bisan unsang Ginoong klase sa pamanit sa tawo nga imong tugutan nga among ikahimamat, dili gayud Ginoo maluya kundi kaming tanan tungod sa imong saad amo gayud mabatunan ang bag-ong kusog adlaw-adlaw. Nga bisan pa nining adlaw nga kami nagapasalamat kanimo, tun-an mo kami usal sa pagpasalamat kanimo sa tanang panahon sa among kinabuhi. Nga ikaw may maitaas ug pun-a kami o Dios sa imong gamhanang espiritu na dili kami Ginoo ingnon ta maluya niiling panahon na. Labi na o Dios sa among pagatun-an niini, mubuhi kami sa imong kaalam kay balog panabot nga among masabtan ang tanan Ginoo aron amo kining ikinabuhi ug maggamit alang sa imong kaymayan ug kadungganan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Kining tanan amo kanang ihatag nimo o Dios ang tanang dungog himaya kadaugan pagpasalamat sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus. Sumaadto na kita sa ato ang tema nining adlaw sa miaging simana sa ato ang gipasupot nga atong mensahe no nga ato ang ingnon ta gitun-an is kung naa kita sa kangit-ngit ug naa sa kahayag si Jesus gyapon ang atong dalangpanan. Amen. 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 Maunsa man atong kinabuhi, naman tas kangit-ngit, naman tas kahayag, siya gayud ang nilugdangan. Amen. O nining adlaw ato kining pag-aambitan na usab ang lain na pud nga episode sa ato ang tema. Nga diin nining adlaw ang tibuok kalibutan nagapasalamat sa Dios ug nagaselebrar sa Thanksgiving Day. Amen. Mahimong nasay dapit nga diin wa pud sila nagselebrar pero dili ingon nga makalimot kita sa Dios, no? Kay adlaw-adlaw ang atong pagpasalamat gikahimot-an kana sa Ginoo. Amen. Musa diri atong nabasa sa 1 Tesalonica, ato kita sa atong libro sa 1 Tesalonica.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kapitulo 5. Ito kita ni anang libro ha kay abli ang imuhang kuandia imuhang binisaya. Praise the Lord. Partner, salamat sa Ginoo. Sa 1 Tesalonica, nagaingon diha sa atong libro ato sa ning ganiro ng atong ingnon ta pagtuon ining atong libro. Kay kinahanglan ta ni nga naatay ingnon ta katumanan nga atong makita unsay giingon sa atong Biblia. Bersikulo 16 matod pa niya diha. Abisan arita diri mo diretso lang usa ta sa ato ang bersikulo 17. 18. Okay. Og at 1 Thessalonica chapter 5 verse 18. Okay. Dili nagaingon sa atong in English, be thankful in all circumstances. This is what God's want from you in your life in union with Christ Jesus. No? Ito pa. Sa atong binisaya, palihog ko, partner. 5 versikulo 18. Okay, yan na din. Okay. Okay, lain ang imong version. Sige lang, okay lang. Sige, basa ha. Tungod kay kamo anak kang Kristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay. Magampo sa tanang panahon ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang. Amen. So iyan ang giusa sa ato ang sa iyang version dire sa EPSD unsa na siya nga version sa atong Biblia binisaya no. Yan ang giusa ang bersikulo 16 ngadto sa 18. Pero diri sa atong gibasa nga be thankful in all circumstances. Sa ato asang King James, give thanks to the Lord, for this is the will of Christ. Give thanks to the Lord in all circumstances, for this is the will of God through Christ Jesus our Lord. See? Ato pa, magpasalamat kuno ka sa Dios sa tanang mga sirkumstansya sa atong kinabuhi kay mao kining kabubuton sa Dios. Amen. Amen. So nganong giingon man niya nga sa tanang sirkumstansya? Kay wa man ta masayod sa mga kahimtang sa uban, di ba? Kundi ang imong kaugalingon, ikaw mo ay nasayod unsang imong kahimtang. Ug nga bisan unsa pa na, kinahanglan pasalamatan nato ang Dios. Amen. Amen. So dili lang kay sa panahon nga naa kita sa kalipay, kita magpasalamat, no? Hindi sa tanang panahon. Ug diri gimanduan gayud sa Ginoo nga kinahanglan mo daig sa Dios ang tanang kanasuran. No, ang tanang kanasuran, ang imong pagdaig dili nang kay sa usa ka nasod dinhi sa atong nahimutangan, kundi sa tibuok kalibutan, no? Uban sa imong pagpasalamat, kay ang tibuok kalibutan angayan nga magpasalamat. Amen. Amen. So diri nganong gikinahanglan natong pasalamatan ang Ginoo sa tanang mga sirkumstansya. Tungod kay ang Dios siya mo ay nagakontrol. Amen. Siya may nagakontrol sa tanan natong kahimtang. Wala kita masayod sa kahimtang sa uban, apan ang kamaturan nagpabilin nga siya maoy nasayod nga ang matag usa ka nato sa tanan nato nga sirkumstansya sa kinabuhi aduna nay purpose ang Ginoo. Amen. Kinahanglan ato gayod huna-hunaon nga dili kita magpasalamat sa diyang malipayon lang kita, no? Kung dili sa tanan, sa ato pa walay exempted, dili nato butangan og ingon tagap nga di nato kanarang akong pasalamatan ang maayo, no? Hallelujah. Ang akong pasalamatan kana lang maayo, dili na katong bati, no? Kay ang bati, di ko ganahan anak magpasalamat, no? Pero ang Ginoo nag-ingon, in all circumstances, mao ni gisugo ni Apostol Pablo.
ngadto sa mga taga Thessalonica, sa mga taga Thessalonians, no? So mao na siya nga gi-allow niya usay ang mga circumstances sa atong kinabuhi sama sa atong topic atong miagi nganong usay na ata sa mangitngit nga dapit ug nganong sad usay ana kita sa kahayag ug ngano nga siya man ang nilugdangan niining taran tungod kay siya mo ay nagkontrol sa tibuok kalibutan. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Lord. Ug mao kini tungod kay ang Dios nagtawag kanato sa kinabuhi nga mapadayunon kita sa pagpasalamat ngadto kaniya sa di pa kita moadto sa unahan. Nakita nato sa unang naa sa atong screen si Kim Gonzales. Salamat sa imong pagpaminaw. O ang Dios magapanalangin kanimo. Amen. Praise the Lord. Asa kang dapita, ipaymutang sa Dios, ang Dios magauban kanimo. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, no? Praise God. So because God calls us to a life of continual thanksgiving, it is God's will that we give thanks. No, this is not to say we need to be always smiling. Sometimes sa atong kinabuhi na atay ingon tabad, do natay naatas kangit-ngit. Sometimes things in life are tough, no? Og kinahanglan nato i-more, kinahanglan ta mag-uol. No, dili ta kinahanglan mag-uol. Kay mao na isulti sa ato ang ingnon ta sa mga tinun-an ni Kristo ni Apostol Pablo, rejoice always. Again, I say rejoice. Amen. Praise the Lord. So mao ni ato ang katunan sa matag karon ug unya bisan na atas kangit-ngit maglipay kita. Uminomdom mo sa akong testimonyo no nga sa gitestimonyo to na sa ko to gitestimonyo nakalimot nako pero nagtestimonyo jud ko nga usay na sa atong live tumiagi si Mana ipo ako masayo no? Nga bisan nasakit ko na ako sa ako, na-admit ko in 19 days sa hospital, bisan na ako'y gibati sa lawas, di ka not say nga na murakog na pusan. No? Kanunay kong smiling. No? Nga naman, gibati man ako ang kalipay sa akong dugan, di ko mabati og kaguol kung na ako sa balatian. Nga naman, di balo ko ang Ginoo nag-uban ka na to. Amen? Amen. Dili panahon kung mag-uol kita kung naata sa balatian. Moingon kita, ipokritar sa takaayo. No? Pero mao ni tinuod sa akong kinabuhi. No? Kung mag-uol ko, di ko kapuno sa akong kinabuhi. Sumayo pa, muduol ko sa Ginoo, mag-ampo ko sa Ginoo. Amen. Ug di sa akong pag-ampo, akong tuhuan, ngayon ko niya. Amen. Mao ni akong namatan sa akong ingnon ta, kinabuhi. Sukad nga nagpailas siya diri kanako. Amen. So mao na nga bisan in anything sa ato ang kinabuhi, in every moment nga naata sa atong mga kangit-ngit, di kita moingon nga wa na tay paglaom, no? God asked us to thank him in any way, in anything no nga we are going through. Ano man kay diya sa atong mga kasinatian, unsa may kalibutan nimo kung ang Dios mo barog sa iyang naimutangan ug agakon kaniya sa dalan nga diin palakton kaniya nga malinawon sa imong kinabuhi. No? Mo na akong inunta, akong experience sa akong kinabuhi. Ug gibahin ko kini kaninyo aron diya sa inyong tagsa-tagsa sad kanay mutangan, inyo sining masulayan. Amen. We must always give thanks to God regardless of our situation. Kay dili sa sitwasyon kita naluwas. Amen. Dili sa sitwasyon nato kita naluwas kundi diha sa atong sitwasyon nagpaila ka nato ang Ginoo. Amen. Amen. Praise God. Nagpaila siya diri kanato aron sa atong sitwasyon makaila kita nga naay Dios nagatiman kanato. Amen. Then why should we thank God in every circumstances? Kay ngano, biblical ni siya. This is the important thing atong hunaon. When you are in difficult situation, kinahanglan mo hangad dito sa langit.
Yan naman. Kay diya sa imong paghangad kaniya, ni-acknowledge nimo nga siya may labaw nimo. Siya may labaw, mas dako siya sa imong sitwasyon, sa imong difficult ingnon tanga sitwasyon, no? Na mo ila ka, kay nihangad ka man kaniya, sa ato pa nakaila kaniya, di ba? Pareha basad ka ng na atay mga problema, simpre ato sang duolon ang atong ginikanan kung di ang bata pata, di ba? But when we grow, when we are grown up, murag mauwaw na ta mo pahibaw sa atong ginikanan og naatay problema, di ba? Pero diri sa ato ang nakatunan nga gikinahanglan nga atong sayran ang Ginoo unsay atong mga kasinatian. Amen. Amen. Dili kita dili kita maka lapos sa unahan nga di kita mo konsulta sa Ginoo. Amen. Kinahanglan nga ato gayon nangunahunaon nga ang atong pagkinabuhi na ay purpose ang Ginoo ni anang tanan. Kay nagaingon siya sa Roma kapitulo 8 versikulo 28. Palihog ko lang nga sa partner. Roma. Sa Roma 8, no? Atong tanaw ng atong Roma 8. Sanata. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8 at sa 28. Ilokso manggod ang atong gadget. So, okay. Romans 8:28. Sa uban nga nasayod na nini, kilawo na lang ni nila, no? Pero mao ni akong unang bersikulo sa Biblia nga akong giatagan og ingnon ta pagtagad. Kay usa ka adlaw dunay niabot nako nga mensahe sulat, mao ni siya ang sulod sa sulat. Okay? Sige, palihog ko partner sa ato ang Romans 8:28. Okay. Nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kayuhan sa mga nagigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Amen. See, sa ato pa ang tanan kuno noon sa to. Nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kayuhan. Amen. Sa mga nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Amen. So, doon na gid say ingnon ta katuyuan nganong may tabo ang mga butang nga di nato ingnon ta wa nato damha, no? Naay mga circumstansya sa atong kinabuhi nga may tabo tungod kay naay katuyuan ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Ni anang maong panghitabo na si katuyuan. So, iya ginang tumanon unsay gisulat sa Biblia, no? Kay kung siya ang nagpadala nimo ni ana, siya sad ang mutapos. Amen. Amen. Siya may nagsugod ana, siya say mutapos. So, diri imong underline nan diha sa inyong Biblia ang tanang panghitabo. In all things God works for good, no? With those who love Him. Sa to pa katunay gugma niya. Those whom He has called according to His purpose. Ato pa. Na asay katuyuan sa imong kinabuhi nga nung may tabo ng mga butanga nga wala nimo kana damha kinsa may gusto mo dawat anang bati nga balita, no? Kinsa may gusto ana, iba? Di ba kita kanunay ta nagampo nga palayo tas tanang mga dautan, no? Amen. Ipalayo ta sa mga nagkalain-laing na buhat sa kaaway, no? Ipalayo ta sa Ginoo sa uban pang mga ingnon ta lisod nga kahimtang o lisod nga pagsulay. But sometimes di nato to siya mapugnan nga naman. Tungod kay na ay katuyuan ang Ginoo. Amen. Now, the reason why we give thanks, no? Tungod kay buot sa Dios nga naagid tay continual nga pag-ingon ta pagpasalamat niya bisan magkinaunsa pa. Amen. Kay di siya buot nga inig kanang ato bitang pagpasalamat niya naa man ay rason ngano. Kay kung dili ta moundang sa atong pagpasalamat, usahay mas
gaan ang atong paminaw, no? Mugaan ang atong pagpamati nga naatay mga nagkalain-lain nga mga kasinatian, no? Makita nato sa ato ang sitwasyon nga daw mas mugaan ang atong kahimtang kung naatay pagpasalamat. Okay. Now, unsa may rason niini? Naitulo ka butang atong hinumduman labaw sa tanan usahay nga ato ang number 1 nga atong pasalamatan dili ba ang provision sa Ginoo, no? Una kita makaadto sa pulong sa Ginoo, una kita makainon pasalamat sa ang pulong, nag-una ginang provision, ang proteksyon, no? So una kita makauna-huna nga kinahanglan gid ay nga magpasalamat ta sa mga pulong nga atong nadawat adlaw-adlaw, labi na sa panahon nga naata sa pagpakig ilambigit kaniya ubin sa atong pagpakigdialog sa Ginoo. Amen. Number 1 sa atong listahan kanang provision, no? Proteksyon ug ang atong maayong panglawas. Usahay ang kinabuhi mo nay mag-una. Pero para sa ako ang discerning naagid sa provision mag-una. Kanang provision dala na sa ato ang maayong panglawas, no? Ato ang ato ang inon tataas nga kinabuhi, no? Mao na ato ana giusa na nato diha. Pero ang buot ipasabot nato diri is kung nag-ingon ang Biblia, give thanks in all the circumstances. Ato pa sa tanan nga mga kakulian, no? Atong pasalamatan ang Ginoo. Huwag makapasalamat sa Ginoo ang mga kakulian kung dili kalig-on sa Ginoo. Ano man? Kay para sa uban kanang kakulian pagsulay, di gyud ganahan mamati ang tao ni ana. Og diya sila masango, no? Pero para nako kung naatay mga pagsulay og atong pasalamatan gyapon ang Ginoo, mas sayon paminaw ko musaka sa bungtod. Ano man? Kay murag dali ray no ng imong paglakaw, no? Dili kayo bugat ang imong abaga nga nagpas-an niya ng mga pagsulaya. Kay ang pagpasaan sa pagsulay dili ato iya kana sa Dios. Sometimes lang makasuko say na maabot nga maayong dili maayong balita nato say masuko mo na atong first impression, no? Masuko ta og natural kana nato kay tao rata. Amen. Man ang atong Ginoo naga sugo gayud ang atong ang Biblia o si Apostol Pablo nagdasig gayud kanato nga magmapasalamaton kita sa bisan unsa nga mudangat diri kanato nganuman imo man ay kabubuton sa Dios, no? Amen. Sa kabubuton ba jud sa Dios nga lisod-lisoron ta, no? Kabubuton ba sa Dios nga matintal ta? Kabubuton ba sa Dios nga moabot kanato ang bugat nga pagsulay, no? Sa isama ni Job, kung atong tunan ang Biblia sa libro ni Job, na diya kita madasig kanunay, no, sa libro ni Job. Kay kinsa man nato ikakumpara ang Ginoo, asa man nato siya ikakumpara, no? Asa nato siya tandi, no? Wala gayud, di ta makatandi ni bisan kinsa sa Ginoo sa nagkalain-lain nato nga sitwasyon. Di nato siya maitandi kang kinsa. Maunay maayong ingnon tabasahon ang libro ni Job, no? Kinahanglan sa atong mga pagpasalamat diya sa libro sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 20 ato kita mo basa. Mabli kita sa atong Biblia. Epeso kapitulo 5 bersikulo 20 atong makita diya sa atong mga Biblia nga nagaingon diya. In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. Okay? Ato pa sa ngalan ko no, sa atong Ginoong Kristo, atong binisaya diya. Partner, palihog ko. Sige. Pagpasalamat kamo kanunay sa Dios nga Amahan, pinaagi sa atong Ginoong Kristo alang sa tanang mga butang. Alang sa tanang mga butang. In all things, ato pa, walay ingon ta, dili nimo pasalamatan in all things. Walay exempted ana, tanan-tanan kinahanglan pasalamatan, no?
usay naata sa atong sitwasyon nga bugat ra dawaton, pasalamatan gihapon nato ang Dios nganuman. Di nato kalimtan nga kining atong kinabuhi hinulam ra ni nato, no? Hinulaman ra ni, gipahulam ra ni sa Ginoo diri kanato. Og baga sa kuampa, kulang na lang abangan nato atong kinabuhi, pandi kita kahimo ni ana kay walay igong salapi nga atong ikalukat sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Usa ang ato ra gyung buhaton ang atong mga pagpasalamat ngadto kaniya. Kay diya sa pagpasalamat atong makita unsay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Diya sa atong pagpasalamat, iya kitang gitudluan ni ana aron kita nga nagapasalamat kaniya, siya may makita diri kanato. Amen. Praise God. Ug diya atong huna-hunaon nga sa Roma kapitulo 11, tanang taon sa giingon sa atong libro sa Roma. Ito tapalihog ko partner sa imuhang. Kapitulo 11 sa bersikulo 33 sa atong libro sa Roma. Unsay giingon diya? Kapitulo 11. How great are God's riches, matod pa niya. How deep are His wisdom and knowledge. Who can explain His decisions? Pangutana ni. Who can understand His ways? No? Nato pa. Gamhanan gayud, pagkabahandianon gayud sa Dios, matod pa. Sa atong Biblia. Chapter 11, verse 33. Atong binisaya, atong binisayon. Saan na siya? 28, 29, okay. So 33, okay. Basa palihog, partner. Okay. Katingalahan gayud ang kaayo sa Dios. Dili na to matugkad ang iyang kaalam ug ang iyang kaibalo. Amen. Kinsa ba ang makatugkad sa iyang una ug sa iyang mga paagi, mga pamaagi? So sa ato pa, kung nagingon siya katingalahan gayud ang kaayo sa Dios, dili na to matugkad ang iyang kaalam o ang iyang kahibalo. Kinsa ba ang makatugkad sa iyang hunahuna o sa iyang pagpamaagi, sa iyang pamaagi? No one. No, wa gyud. Tungod niini, dili gayud nato siya matudluan, di nato siya magiyahan, di nato siya matambagan. Tungod kay siya ang bahandianon nga Dios. Og laom kay siya og panabot, laom pa ni sa dagat. No? Dili nato siya matugkad. Kay bisan unsa pa nato pag ainon ta pag huna-huna, walay igo nato nga panabot nga ato siyang matugkad. Amen. Kay siya ang kaalam nga niya kanato. So kung kita limi ang ato ang huna-huna, limited ra nga atong huna-huna, pero ang Ginoo limitless na siya. Amen. So siya may nakaibalo, siya nakasabot sa tanan niyang pamaagi. Nganong aduna may panahon sa atong kinabuhi, natas kangit-ngit o naasad ta sa kahayag. Amen. Praise God. Apan sa atong mga kinabuhi, kung di nato ka na maagian nga mga kasinatian, dili gid ta, inon ta, maka una-una nga ang Ginoo di gyud di ay. Di gyud nato matupngan, wa gyud makatupong kaniya. Upan apan sa atong makinabuhi kung ato na ganing masinati ang mga butang nga lalom nga di nato maasoy, no, di ata makaila kaniya og dugang. Manang usay do na tay mga sirkumstansya nga di ta kasambot ngano ka nino nga tabo man gini, ngano man ni nga di man unta ko daghang kitang mga ingon ta ipamulong aron lang nga atong matagbaw ang ato ang gibati. But bisan ang atong emosyon, di ginato. Dili nato mahalos maisip. Unsaon nato nga naatay mabusog kita sa atong pang-emosyon. Amen. Praise God. Sa diya kita mapirdi sa emosyon. Kung ma-emosyonal ganita, na mapirdi kita
So gikinahanglan nato sa atong mga sirkumstansya na agitay pagpamalandong kaniya. Amen. Amen. Kay diya sa atong pagpamalandong kaniya, makalma kita. No? May balo kita nga siya mao ang tanan, no? Makalma kita tungod kay naa siya nga magpamatuod sa iyang pagka-Dios sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Praise God. So sa atong mga kinabuhi nining mga panahon na sama nining atong mga gipang-agian, no, nga di nato inunta, di nato tuyoon, no. Naay mga maagian nato nga daw lisod kaayo sabton, no. Mao ra gid ni ang atong maila nga sa diya sa atong pagpasalamat do na kitay mga inunta mga benepisyo nga madawat gikan sa Ginoo, Amen. no. Number 1 is, sa atong pagpasalamat, makahatag kini kanato nga murag may sama kita kaniya. Mura lang, kay di man ta katupong niya. Amen. Kay siya, sa iyang pagkasiya sa diya nga gilansang siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, may numdum kita. No? Na naghilak siya sa iyang amahan. Nga nung gibiyaan mo ako. Di ba? Ingon siya. So sa ato pa, tungod ni adto, iyang gisubmitar ngadto sa Ginoo ang iyang espiritu. E bisan pa atong iyang kalisdanan dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, tungod lang sa iyang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. No, naitabo ang may tabo kaniya. Nga diin gimbutan gayud sa amahan alang kaniya aron kitang tanan sa tibuok kalibutan makabaton sa kaluwasan. Amen. Amen. Praise God. So number 2 is ang gibi ang kana magpasalamat ta sign na siya nga niduol kita kaniya. That is how we draw nearer to God, no? Nga naatay closer pag yun niya nga relasyon niya. Sa atong pagpasalamat, murag makaduol kita niya. Pero kung magbagot-bot ganita, murag malayo ta niya. So ay raguna ninyo sa inyong kinabuhi. Nga naamoy reklamo sa Ginoo, di ba? Mura mo maulaw hinuon sa Ginoo. Ngano man. Kaya di man ang gusto niya, ingon ana, ang gusto niya ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Amen. Amen. Sa bisan unsang naani mo, kung mapasalamaton ka lang niya, mura kang nakaduol na ginya, mura kang nakasandig niya, no? So ikatulo is ang pagpasalamat, nagpasabot ka na nga nagligon sa imong pagtuo. Amen. Ikaupat, mo na imong investment sa eternity, pagpasalamat. Ano man? Bisan nagkinaunsa, nagpasalamat ka, so naka-investment, no? Amen. Kanya, sa ikalima, ikaupat ning investment ha, pagpasalamat sa Ginoo, naka-investment, na walay katapusan. O diri, sa ikalima, imo siyang gipanalanginan, luyo sa imong mga sirkumstansya. Nagpasalamat kaniya, tungod niya na, murag imong gibalik niya ang imong pagpanalangin kaniya, iya tong gikahimutan. Ano man. Kay bisan giunsa kasama gud ni Job, di ba? Pero bisan pa man sa pagkareklamador ni Job sa katapusan, atubang gid niya ang Ginoo. No? Amen. Ug diya sa atong pagpasalamat, makabaton kita og kalipay. Unay kaunom. Makabaton kita og kalipay. Ngano man, mahawas katong imong tanan nga gibug-aton sa imong dughan. Amen. So ni ana, kana mga benepisyo nga imuhang maangkon, pinaagi sa pagpasalamat niya, nga naa ka sa iba, naa ka sa ilalom, no? Maabot ang panahon nga makaila kaniya og ingnon ta dugang pa. No? Kay sa diha nga ako ning gibahin ninyo mga kaanakan sa Ginoo, mga katawan sa Dios, mga kaigsuonan, mga kaigalan, mga kaparyentihan, mga kaanakan, o kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulunganon ang kamaturan sa Biblia nga anuman.
Kaya nasinati ko ni sa panahon nga di ako'y bugat, as in, wala na ikakumpara nga pagsulay sa akong kinabuhi. Og ni ana, gila na ako nga ang Ginoo na asay katuyuan sa akong kinabuhi. Og sa diya nga gisulaya na niabot ng maong pagsulaya usagid kabulan. Nga jud ko nito nga sa simbahan. Wa ko ni pakita. Kay di ko gusto mo makita ko sa mga tao. Gusto na ko ang Ginoo akong istoryahon adlaw-adlaw. Amen. Ug sa diyang miabot ang usa ka bulan, gimingaw na gyud ko sa kanang fellowship. So niingon ko sa Ginoo, Lord, iuhaw na kay ko sa kanang fellowship. Musimba na lang ko, Lord. Mana ako sulti sa Ginoo. Amen. Praise God. Thank you, Lord. O pag-abot na ako sa simbahan, daw na malakpak, mabati na ako ang palakpak sa Ginoo. Naa sa akong naong, nga murag ice, kanang murag ka na bitaw, ang klima bitaw bugnaw kaayo. Atong panahon na, init baya, kanang June o July, init baya nating init baya na sa Pilipinas, di ba? So murag mabati. Ako yung ma-feel nga, naagid ang Ginoo, presensya sa Ginoo nga nag-uban ako. Nya, na makpaks, murag ko gi-welcome niya ba nga naanak ko sa simbahan atong nga time. Pagsud na ako sa pultahan sa simbahan. Moji akong mabati ang presensya sa Ginoo. Og atong tungura, worship time to. Oras to sa pagdaig. Samtang naglakaw ko padulong sa akong lingkuranan, nagpadayon sa tong presensya sa Ginoo, nagkuyog na ako. Og nagbarog ko sa ato ba sa mga nako sa tunga-tunga. Og pag-abot anang akong lingkuranan, wa ko lang gibuhat niingon ko, Lord, salamat. Ay gidala ko nimo dining dapita sa maayong kamot. Lord, ni anak ko, salamat sa imong presensya nga nag-uban ako. Imagine akong gisulti sa Ginoo, di ko malimot. Muna ako mong giingnan nga, kining atong nakatunan, di gini nato kalimtan hangtod sa kamatayon. Nga naman, kay kini putli ni siya. Di ni siya ingon nga, magkatunta sa Biblia o niya, ato rang kalimtan, no? O paghangad na ako dito sa ibabaw sa simbahan. Sa ibabaw sa simbahan, ang amo ang kuan dia is cross. No, cross nga walay tao. Nihangad ko sa maong bongbong. Wala ko ni tan-aw sa mga tao, ako ni tan-aw sa nagdumala sa alawiton. Undi dito ko sa ibabaw sa cross ni hangad. Ug dako kay litra akong makita in spirit. Naniingon siya dito, ang nagsalig kaniya, dili mapakyas. Ang nagsalig kaniya, dili makulangan. Ang nagsalig kaniya, dili maulawan. Amen. For how many years na akong basa sa Biblia, wala pa na ako ma-realize nga pulong. O sa diyang nahinog na ko sa Ginoo, dito na ako siya nakita sa Bible. Pasalamat ko sa Ginoo. Then after sa simba, na akong pagpasalamat sa Ginoo, niingon ang Ginoo nako, hagki ang imong kaaway. In reality, di ba ya tao atong kaaway, no? Manay tinuod kay mo manay gisulti sa Biblia sa Episode chapter 6 verse 12 ngadto sa 18, imo nang basahon. Unsa imong kaaway diha? Imo nang basahon. Ug isulob ra gina nimong tanang kahinaman aron makasukol ka sa imong kaaway. Amen. So niadtong tungura, ang akong kasing-kasing murag dako pa sa lansang nga perting taas sa akong makita nga nagiibot sa akong dughan. No? Umota akong pagpasalamat sa Ginoo, bisan di ay mo nang ako ning ikabahin ninyo tungod kay bisan di ay unsa kalawom mga tong mga kasinatian, kung naatay pagpasalamat sa Ginoo, matambalan gayud ang atong kasing-kasing nga nasamaran.
Amen. Praise God. Mo ni akong kasinatian nga, bigyan ko makalimot. Tungod kay ang Ginoo nga naghatag natong kinabuhi. Siya sad ang matag natong kayuhan sa tanan natong mga gumunap ug suliran. Amen. Amen. So mao ni nga ato gining pasalamatan ng Ginoo dili lang kay niining adlaw nga nagsilibrar ang tibuok kalibutan og pagpasalamat, kundi sa tanang minuto, segundo, oras, adlaw nga tanan naagitay pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Mao nang atong tun-an ang libro sa atong 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 18. No? Atong i-shoutout atong igsuon na sa Germany, si Igsoon Teresa Pailuga. Salamat sa Ginoo nga bisan pa man sa imuhang inyong tabag-o palang kani-comment pan. Salamat sa inyong masugid nga pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ug diri atong ka-skip kita sa adlaw nga Lunes, ningon ko sa inyo ayaw mog absent, ako dahil may na-absent tungod sa ato ang pagbiyahe na ata sa biyahe. So lisod kaayo mag live nga saba ang sakyanan, no? So salamat sa Ginoo nga nakabalik kita niining panahon na pan. Hapit naman sa mapupos ang atong oras, ay lamog kalimot sa pag-share. Kay sa inyong pag-share, o inyo paning paminawon sa matag karon ug unya, usay do na mo'y maiskipan bitaw nga dapit nga diin mo na pinaka-importante nga mensahe sa atong kinabuhi. Amen. So mo ni sa tanang sirkumstansya sa atong kinabuhi, di nato kalimtan nga ang Dios nagkontrol. Sa tanang sirkumstansya sa atong kinabuhi, naaman ta sa ilalong nga bahin sa atong mga kasinatian, naaman ta sa pinakalalom na nga ingnon ta, di nato masabot o di ta ka-esplikar nganong may tabo na sa atong kinabuhi. Pero tungod kay ang paglaom nato, wala diha sa ato ang mga sitwasyon, kundi si Jesucristo nga nagkontrol sa tanan. Diya kaniya kita mukupot, tungod kay diha sa atong pagkupot kaniya, sa atong pagpinaagi, sa atong mga pagpasalamat, no? Atong makita nga ang Dios di gyud makakon. Amen. Dili sa sitwasyon nato nga kita naluwas, sibawin nato mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia, among mga kaparintihan nga tanan, akong mga kaanakan, kaapuhan, kaigsuonan. Dili sa sitwasyon kita maluwas, kundi diha sa sitwasyon kita makaila sa Ginoo. Diha siya magpaila ka nato, no? Kay kung wala siya sa atong kinabuhi, wala sadta. Mabitan ningon siya sa atong libro sa Juan kapitulo 15, 4, no? Ato tan-awon sa atong libro sa Juan kapitulo 15, versikulo 4. Atong tan-awon unsay giingon sa atong Biblia. Hapit na tamahuman gyud, pero sige lang. Pabilin matod pa diha sa atong Biblia sa in English, remain united to me and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. See? O na gisulti sa atong Biblia, sa atong binisaya, palihog ko. John 15 verse 4, sige. Palihog ko, partner, basa. Okay. Pabilin kamo kanako ug magpabilin sa ko kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kun dili magpabilin sa punuan. Kamo dili sa makapamunga. Amen. See? Ato klaro kayong gisulti sa Biblia, no? Nga kung magpabilin kuno kita kaniya, siya san magpabilin ka nato, di kita makabunga, kundi kita magpabilin sa iyang sanga. O sa iyang punuan. See? Kita nga sanga, dili ta makapamunga kung wa na ta sa punuan. No?
So mao na nga magpabilin kita niya aron kanunay kita nga prisko o makapamunga kita adlaw-adlaw sa atong mga pagkinabuhi nga luyo sa mga sirkumstansya nga atong pasalamatan ang Ginoo, no? Makapamunga gihapon kita. Amen. Kay kabubuton na sa Dios, iya nang kabubuton. O na niingon siya nga, give thanks in all things, give thanks to the Lord. No? Sa ato pag in all things, in every circumstances, sa tanang mga kasinatian nato, ato siya gyapong pasalamatan. Kay ngano, mao kununay kabubuton sa Dios, diri ka nato, diya kang Kristo Jesus. Nga atong Ginoong manuluwas. Gilalimang ka. Sa ato pa, walay bisan unsa sa atong kahimtang, nga di nato pasalamatan ang Ginoo. Kay diya sa atong nga kahimtang, atong mga lain-lain nga kahimtang, no? Makaila patagdugang sa Ginoo. Ato pa siyang mailhan og dugang. So, unsa kanindot sa Ginoo, no? Ang ato laging buhaton, be joyful always, matod pa niya sa versikulo 16. Pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in all your life in union with Christ Jesus. Muna atong in IB, no? Sa atong King James version lain sad, no? Give thanks to God for in all circumstances, matod pa niya diha. Kay diha sa atong mga sirkumstansya, diha siya magpaila kanato kung kinsa gayud siya sa atong kinabuhi. Kay kung siya Dios nga Espiritu, di siya makita, di siya mahikap, sa panahon nga musangpit ka kaniya, duulon kaniya. Amen. Sa diyang muduol kaniya, muduol sa tiyan nimo. Manigingon niya sa James chapter 4 verse 8. No? So sa ato padili gayud siya may gawad sa pagduol kanato sa diyang muduol kita kaniya. Sama sa ako mga testimonyo diya kaninyo. Kani mo ang testimonyo dili ni nato ipasaya-saya nga walay hinungdan. Ngano man, mao kini ang maghatag kanato og kalig-on sa ato ang ingnonta kinabuhi Kristohanon. Amen. Sa atong bisag unsa pa na imong relasyon ba na nga nagsamok sa imong kinabuhi, no? Naanay purpose ang Ginoo. Kung ang imong relasyon dili naa sa ingon ta naa sa murag unsay tawag ana kanang bawd-bawd, no? Naanay katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hinahanglan lang nimo ang matuod nga relasyon ngadto kang Hesukristo. Kay bisan ang imong pagpakigrelasyon sa tao, sa imong bana baron, sa imong pamilya baron, sa imong ginikanan baron, unsa man ang mga sitwasyon nga naani mo nga lisod nimo sabton, no? O sa imong mga anak baron, naagi panahon nga moila ka o nga magpaila ang Ginoo sa imong kinabuhi nganong nagapanghitabo na sa imong kinabuhi. Amen. Kay ang Dios Espiritu di siya makita, di siya mahikap. Apan kung sangpito nato siya anytime atong kinabuhi, duulon jud ta niya. Di gid siya mo, he will not deny himself to you. Ipaila na noon niya iyang kaugalingon diya nimo, ano gingon niya sa libro sa ato ang Juan nga sa diyang mo sangpit kita kaniya, no? Ato ning basahon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo kay ngano dili man kita magpakaila kaniya kung dili nato siya sangpiton gayud. Amen. Matod pa niya diha sa John 16 verse 14. Verse 14 akong basahon. 13. Nagsugod siya sa 13. When however matod pa the Spirit comes who reveals the truth about God, He will lead you into all about God. He will lead you into all the truth, matod pa niya. He will not speak on of His own authority, but He will speak of what He hears and will tell you of things to come. See? Siya magpaila nimo. Pailon kaniya. Sa iyang kaugalingon ipailan niya kanimo, sultian kaniya unsay buot isulti kanimo sa amahan nga mao
atong basahon sa atong binisaya gud palihog ko. John 16 verse hallelujah 13. Hallelujah. Okay, sa 13 palihog ko. Okay. Apan kung moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya kundi isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti sab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa uma. Amen. Amen, no? So, pasulti siya sa iyang nadungog gikan sa amahan. Iyan ang isulti nimo. Ang espiritu mosulti diha kanimo pinaagi sa iyahang nadungog. Sa ato pa, kung unsay nadungog niya, mo na iya imong may bawan kay ang Dios dili man baka konsultian jud kaniya unsay naan niya. Musa ning orasa kay ang Dios espiritu man di siya makita, di siya mahikap, apan niya siya sa atong taliwala. Mahimong sa imong kinabuhi na kay mga kasinatian nga di nakahapit ganahan mo pasalamat, no? Pasalamati ang Ginoo, sulay sa pagpasalamat ang Dios ni ana. Kay diya sa imong pagpasalamat, diya ka kaniya makaila pa og dugang. Amen. Kay walay usa ka nato nga walay mga kasinatian. Kitang tanan ni akaron ni ining atong kahimtang nga gikinahanglan nato modot-dot kita sa Ginoo. Ikinahanglan nato nga siyang atong saligan sa atong kinabuhi, siyang atong ikumitan sa tanan natong mga gawi. Kay diya sa atong pagtuman sa iyang kabubuton nan makahimo usab siya kanato sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ug dugang pinaagi sa iyang espiritu nga niya sa atong taliwala. Usa nining orasa nagtindog kuno siya sa atong mga pultahan ug kung madungog nato ang iyang tingog nga nagtuktok sa atong pultahan. Moabli kita niya, musulod siya sa atong balay, musaw siya uban kanato, mukaon kita uban kaniya. Saon sa man butanga nga ipasaw-an nimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sama sa pagsulay nga miabot sa akong kinabuhi nga daw wala na katumbas ni adto nga pagsulay, no? Og ni ana, salamat sa Ginoo gihapon kay diya sa pagsulay naagitay kadaugan. Amen. Amen. Walay kadaugan nga di nato madawat pinaagi sa atong pagtuo. Kay ang pagtuo mao nay makahimo kanato nga malig-on kita o makapadayon kita sa pagpasalamat kaniya sa bisan unsang butanga mudangat sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Musa diri nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan, gitabangan ko kamo sa takna sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy. Sa ato pa, kaluoy sa Dios, pabor ni niya. Karon mao nang adlaw sa kaluwasan. So mag-ampo kita, umiila ka kang Hesus nga imong Ginoo nga nuluwas. O nagtuo ka nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Kana mao ang kaluwasan, dili lamang kay kaluwasan unya na damlag. Kaluwasan sa tanan nimong mga gimunhap og suliran. Kaluwasan sa tanan nimong mga nagkalain-lain nga mga ingnon ta kasinatian ining kinabuhia. Kaluwasan dili lamang unya sa atong mga kalag kay miani siya ron paghatag kanatong kinabuhi nga abunda, kinabuhi nga madagayaon. Amen. Sa mag-ampo kita, hallelujah. Sabat sa itong mga pag-ampo, imong akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan namo nga naka sa langit. Amahan namo nga naka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Ani amidola ko kanimo, O Dios. Ani amidola kami kanimo, nga usa ka makasasal. Nga usa ka makasasal. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Tanan ko mga sala. Tanan ko mga sala. Nahimo batok kanimo. Nahimo batok kanimo. Sa pulong. Sa pulong. Sa buhat. Sa buhat. Ug sa unahon. Ug sa unahon. Ginong Hesus, ugasi ako sa tanan kong pagkadautan. Diya sa imong hamili nga dugo, nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sukad sa akong pagkahimugso ug hangtod nining panahon. Ug salamat Ginong Hesus. Salamat Ginong Hesus. Nga nining orasa. Miila ako. Nga ikaw akong Ginoo. Nagtuo ako, na ikaw may gibanhaw sa Dios, gikan sa mga patay.
ug sukad nining orasa Ginoong Hesus, Sukad nining giablihan orasa, kong Jesus. akong kasing-kasing Gabihan ko ako ug sumulod ka kasing-kasing. kanako. Ug sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang magkontrol kanako, magkontrol ka. maghari sa akong kinabuhi. Maghari sa akong kinabuhi. Salamat Salamat sa imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog nga akong nining nadungog orasa. nining orasa. Ug salamat Ug salamat nga tudloan mo ako natuduan sa mo pag-alagad kanimo pag-alagad kanimo. sa tibuok kong kasing-kasing, Tibok kong kasing-kasing, sa tibuok kong kalag, tibok kong kalag, una-huna una-una, ug kusog. ug kusog. Ug giyahi ako Ug giyahi sa ako pagsimba kanimo sa pagsimba sa Espiritu sa Espiritu ug sa kamatuoran. sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala. Saluan sa akong mga sala. Sa ngalan ni Jesucristo, Sa ngalan ni ini akong Jesucristo, gipangayog gipasalamatan. Pangayog sa salamatan. Ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Anak, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 O kay miila ka naman nga si Jesus imong Ginoong manluluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Alang ni adtong midawat ug miila kaniya, misalig kaniya na mamahimong gitagaan niya katungod nga mamahimong anak sa Dios. Amen. Praise God. Salamat sa Lord. Okay, gyatagan man taniya ni anang maong katungura, diya sa nangingapin niyang grasya, gyatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin sa versikulo 16. Ug niini diya sa imong nimutangan, ug diya sa imong makahimtang nining orasa na akay lalong nga kasinatian, ayaw kabalaka kay ang Dios mag-uban kanimo. Ubanan kaniya samtang nagdawat ka na kaniya nga imong Ginoo siya ug imong manluluwas. Musa ang Dios nga may tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo. Hallelujah. Kaniya aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga niana sa atong mga kasing-kasing. Amen. Usa imong kalimot sa pagsunod nining atong tulumanon ug hangtod na usab sa sunod nga Lunes, adlaw nga Lunes, pero naatay live broadcast nato sa atong radio, sa atong DYRB, no? Atong tulumanon na sa DYRB, 540 kHz, no? Radio Pilipino Cebu. Pwede mo maminaw diha sa atong inunta, sa live sa atong Facebook. O palihog ko ninyong share ni Ana o ni Anang tanan, kamo may makapamunga o makatuman kamo sa kabubuton sa Dios. Kay mao ka ng iyang pagtawag kanatong tanan na mahimo kitang makapanlakaw o mamunga o bunga nga mulungtad. Undo na mo'y mapanahon sundisag ko ninyo sa ato ang YouTube. Ato ang YouTube sa kamatuoran gyapon sa Biblia. O palihog tag subscribe. Amen. O daghang kayong salamat. Ug akong ihatag ang panahon sa ako ang partner aron siya mo imutapos. Amen. Praise the Lord. Sa ngalan sa atong Ginoong Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsuonan, natapos na sa ang atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuonan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuonan, mga kagalaan, mga minahal namong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, BT Canapi, malipayong manamilit na kaninyo, ang grasya ug kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Jesucristo, maana kaninyo. Amen. O Hallelujah. kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, Praise aron dili God. kamo mapukan o makatugyan kaninyo nga puti o malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad, sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahang. Amen. 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 Praise the Lord. So hangtod sa sunod daghang kayong salamat. God bless us all and we love you all. Amen.